since dito tayo sa may, para hindi mawala yung momentum. So, we will not break your momentum, ha? Okay, let's practice muna. Okay. Pa, 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 ban, 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 ban. Okay? B, 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 B. Okay naman. Oso, hindi mo na. Silent ito. Silent. Okay. Bu, 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 bu. Bing, 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 bing. G, 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 G. Jo, 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 Jo. Jing, 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 Jing. La, 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 la. Li, 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 li. Lan, 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 lan. Liu, 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 liu. Ling, 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 ling. Lu, 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 lu. Kasi wala siya yung parang gano'n. Yung naalala yung kanina. Wala siyang parang ganito. Ano lang siya? Ito. Okay? Pag may nakita nyo nagiging okay. Parang itong U. Di ba? U. Hindi siya U. Okay. Tayo. Tuloy. Kaya pa? Kaya. Okay. She, 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 she. Show, 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 show. Parang CH. Show, 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 show. Okay. Ching, 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 ching. Ay, parang CH. Ching, 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 ching. Okay? Nakikita niyo yung pagkakaiba ng dalawa? Diba? Ching, 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 ching. Okay? Nagdidip yung pag may pag-ano. Nagdidip ka. Isa pataas lang. Okay? Masasanay kayo dito sa dalawang to. Kasi ito ang pinakamadali yung matututunan. Yung ching, 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 ching. Pero yung kailangan masanay tayo. Kasi until now, pag hindi ako nagsasalita ng Chinese na talagang nawawala sa tono yung dalawang to. Yung ching, 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 ching. Parang light lang na tumaas.
Okay? Ching, ching, ching. Okay? Ching. Okay? Gamitin lang nyo yung normal na voice nyo. Okay? Okay? Okay. Next, let's continue. Sa, 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 san, 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 san. Okay. Wala yung sa kwa. Okay. S, 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 su, 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 su. Okay, walang H ha. Su, 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 su. Sha, 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 sha. Ano H na, di ba? CH. Sha, 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 sha. Shan, 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 shan. Okay. Shi, 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 shu, 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 shu. Okay, medyo marami to. So, ibig sabihin, isa-isa. Sabihin, yung isang puro niya, ta na to. Yung ta. Isang tao. Yung, kasi may iba na to, di ba? Iba? Tan. Okay? Tao. Okay? Let's practice. One by one. Mag-start naman tayo saan? Doon sa dulo. Ha? Zoom in? Paano ba natin zoom? Hindi makita? Dito ka, tumayo ka, para makita. Hindi makita? Halika, dito ka maupo. Okay na, nakita ko na. Kita ko na pala din ito, mami. Siya lang pamigdi. Okay. Mag-sample ka nga po ulit. Sample? Okay, let's do the sample ulit, ha? Ano yung kitang-kita nyo dito? Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita mo to? Dapat pala ikaw nandito ko sa harap kasi ikaw nang nakasalam eh. Ikaw nakikita mo sa link? Okay, let's practice muna. Okay, sige, practice natin muna itong isa. Yung napakarami. Okay? Dan, ay, isa lang, no? Day, Tiao,
Tiyaw. 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 Okay, yung T nyo ha, huwag kakalimutan. Tie. Die. Tie. Die. Kita nyo? Ie. Tie. Die. 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 Ay, die lang. Patas lang. Die. Die. Sige, mag-practice muna tayo. Ding. 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 Nakikita niyo ba lang? Inaano po namin kasi pag pinakinggan ko yung D parang T. Pag tinignan po namin yung labi niyo kasi parang di ba T, parang kung pakinggan niyo po parang T yung Parang D. No. Pakinggan niyo medyo. Ding. 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 Kaya po natin kami sa labi niyo pag Nasaan yung mic? Ding. Ding. Okay. Ding. Ding. Okay. Okay. Wala akong mic. Okay. Tingnan nyo ha. Okay. Dito tayo sa tiyaw. Okay? Tiyaw. 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 Kasi ang T, tatandaan nyo, hindi lang yan parang T. Parang meron dumudulo na T. Parang English na die. Di ba? Die. O kaya, daddy. Parang merong dulo na T. Pero hindi siya T. Kasi ang T is iba. T lang sa T. Ang D, medyo madiin. So, gano'n na. Parang yung T na wala kasing T. Ha. Ay, ano ba? Ha. Meron dyan sa lesson 1, may makita kayong na ha. Okay. Hamen. Ha. Okay. Ha is parang talaga. The is D. Okay? Sige, let's practice today, ha? Kailangan talaga medyo practice pa ng konti. Para masanay yung mga dila nyo. Are you sure? Ano yung break time, ha? Sige, after nito, mag-break na tayo, ha? Totoong break na. Okay. Kasi dito na tayo mag-start na tayo. Yan ang magiging homework nyo. Okay? Okay. Dito tayo sa tiyaw. Okay? Tiyaw. 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 Tie. 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 Ding. 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 Tio. 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 Tu. Du. 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 To. Do. 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 Okay. Gan. 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 Okay. Gan. 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 Gao. 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 Ge. 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 Gu. 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 Quay. 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 Go. 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 Okay. Ka. 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 Kan. 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 Kan.
Babalik ko ba sa inyo? Wag na. Okay. So, ito, pwede niyo pag-practicean to, ha? Okay? Kasi magkaan tayo, 10:30. Kasi susunod pa natin yung makikita nyo. Teka, ha? Ay. Shit. Wait. Okay, stroke order of Chinese character. Bago tayo magsulat. Paano magsulat ng Chinese? Okay, top to bottom as in sun, okay? Ito nyo, alam nyo na papasahin? Sun, ay sun. Hindi or sun. Hindi sun, no? Sun, okay? Paano magsulat? Ito nito. Okay? See? Ito muna ang sun. E, okay? R. Sun. Okay, tatlo. 1, 2, 3. Sabi top to bottom. Okay? Hindi pantay-pantay ha? Pero sa computer, pag tatlong magkakaganyan, okay lang yan. Nare-recognize kasi ng computer yun. Okay? Paano magsulat? Okay, katulad itong shin. Okay? Kita niyo yung pagsulat. E, R, san, si. Liu, chi, pa. Okay? Ito nyo. 1, 2. See? Pwede nyo practice sa notebook para makita nyo. Dun sa ano nyo muna. Ayan, pwede nyo kayo mag-notes yan, ha? Tingnan nyo paano magsulat. Dito. Paano natin? Okay. Saan? Ito. Sa 1, 2, 3. Sulat. Try nyo. 1, 2, 3. Ganon. 1, 2, 3. Top to bottom. Mauna muna sa taas. Sa 2, 3. Against? Okay? Next. Left to right. Okay? Chuan? Okay? Nakikita nyo ba? Parang hindi naman. Ano? Left to right. Ibig sabihin magsa-start nito. 1, 2, 3. Parang nakikita nyo ba? Malabo? Parang ganito. Ito, yung way na to. Yan. 1, 2, isa na dito muna siya. Okay? Meron dito sa taas, tapos pababa. Left to right. Ito yung left to right. Ito muna character na to. Tapos ito nasa taas, pababa. Okay? Ano parang ako yung kailangan ng break. Pero break muna tayo ng 5 minutes, ha? 5 minutes. Kasi muna tayo sa writing. Okay? Wala pa ako sa Kasi di ba nag-break yung pang Papaayos natin ito ng konti.
那个是比较好的，对不对？你有的吗？应该是我要手写的，我的那个Mamaya pala ako sa inyo. Saan tayo mamaya ulit, ha? O们就练习那个长那个啊，那不是眼吗？啊对啊，为什么新？应该是难怪我说那个什么啊，因为有网络，所以可以啊。可以看，对对啊，对对对。因为我又没有玩，就是为什么没有？啊，asan na yung isa? Wala pa? May 5 minutes na ba? Okay.